Мы очень рады приветствовать вас сегодня в Минске. Если честно, несколько лет назад я сидела на ступеньках возле Гранд-Опера и не могла представить, что когда-то познакомлюсь с представителями этого прекрасного, во-первых, монументального здания в Париже, ну и, во-вторых, конечно, представителями такой культуры. Расскажите, какова цель вашего приезда, миссия на сегодняшний день? Je suis très heureuse, nous sommes très heureux de vous voir ici aujourd'hui. Franchement, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour je pouvais interviewer les représentants de la Grande Opéra de Paris, Opéra Garnier, parce que quand j'étais assise il y a quelques années sur les marches à côté de l'opéra, d'abord ce majestueux bâtiment m'a déjà fascinée, mais je ne pouvais pas imaginer qu'un jour je pourrais interviewer les représentants de l'administration de Grand Opéra. Donc nous sommes ravis de vous voir ici. Ouais, nous sommes ravis également de venir, très touchés de l'accueil que vous nous faites tous parce que on sent une vraie chaleur humaine et ça fait grand plaisir. On a hâte de demain. Un désir, oui, voilà. qui est partagé. On a vraiment hâte demain de voir la compagnie de Minsk, de découvrir un peu plus la ville et en tout cas merci de votre accueil et merci de tous ces très beaux compliments. Мы тоже очень рады приехать в Минск, рады получить такой теплый прием. Действительно, человеческая теплота и доброта белорусов нас трогает. И мы, конечно, очень-очень хотим, чтобы наступил уже завтрашний день, чтобы мы познакомились с театром оперы и балета, познакомились больше с городом и получили еще больше хороших, теплых впечатлений. Alors, je voudrais rajouter quelque chose. Les histoires avec le Palais Garnier commencent souvent sur les marches du Palais Garnier. Parce que, évidemment, quand on vient à Paris, quand on veut voir le Palais Garnier, on est sur les marches du Palais Garnier. Et après, évidemment, on rentre pour voir un spectacle et découvrir ce lieu magnifique. Donc je comprends très bien ce que vous nous avez dit, ce que vous avez ressenti. Вы знаете, я хочу сказать, хочу дополнить, что очень часто истории, связанные с опера Гарнье в Париже, начинаются со ступенек. Когда-то кто-то, турист или человек, который приехал в Париж и который хотел бы увидеть это величественное здание, садился на эти ступеньки и представлял себе, что будет дальше, как однажды он попадет на спектакль, как однажды он войдет в это здание, будет любоваться красивыми интерьерами, и, естественно, это дает ему какую-то мечту, надежду, и вот они осуществляются. Так что, действительно, это такая совершенно для меня понятная история, которая начинается со ступенек здания Опера Гарнье. Я знаю, что у вас уже было много вопросов, и я думаю, что еще сегодня впереди очень много тоже вопросов от наших прекрасных журналистов. Надо сказать, что резиденция стала для нас такой локацией, где мы очень часто стали говорить о культуре. И главное, что язык искусства, он, если честно, абсолютно интернационален и одинаков и между белорусами, и между французами. Вот для вас, может быть, есть какие-то планы посещения балета нашего белорусского, вот что-то о планах, которые будут связаны с развитием, может быть, конкретно балета между нашими странами? Vous savez, pour nous, pour les journalistes, c'est très touchant et c'est très significatif de vous voir à la résidence de France parce que cela est devenu pour nous, pour les journalistes, un lieu de rencontre avec des milieux culturels français qui viennent en Biélorussie et je pense qu'il y a une langue internationale commune de la culture qui peut unir tous les pays, et la Biélorussie et la France. Et peut-être vous pouvez nous dire ce que vous attendez demain. Est-ce que vous avez envie de visiter un spectacle? Est-ce que vous avez envie de discuter un tout petit peu des projets éventuels ou de la coopération éventuelle? Alors tout d'abord, on vient découvrir, nous, le ballet, la compagnie, la ville. Je rejoins ce que vous dites, la culture est un vrai lieu d'échange. Le ballet notamment est une expression artistique totalement internationale. On a une histoire commune. La technique russe que vous pratiquez ici, la technique française qu'on fait à Paris, viennent du même sérail. Petit Pas était français, est allé donner ses ballets en Russie, ils sont encore donnés ici, ils sont encore donnés chez nous. Le langage de la danse voilà, est totalement international. Et la danse classique notamment, même si comme votre compagnie on s'ouvre, nous également, sur des créations contemporaines, parce que la danse c'est un art qui continue à vivre et à créer. C'est quelque chose qui culturellement peut permettre de rapprocher les gens et on y croit beaucoup. On est également très heureux d'être reçus ici
dans la résidence de l'ambassade de France. Très heureux d'apprendre que c'est pour vous un lieu d'échange, pour vous les journalistes, et un lieu de rencontre culturelle. On croit beaucoup dans la France comme un peu un vecteur culturel qui permet aussi de rapprocher les peuples. Enfin, moi personnellement, je crois beaucoup. Et demain, on va un peu découvrir votre univers, votre ville, votre pays. Et je peux vous dire qu'on n'y a passé que quelques heures pour l'instant, mais qu'on a déjà très envie de revenir. Хочу сказать, что мне тоже очень приятно, что резиденция Франции стала таким местом для журналистов, где они могут встречаться с французскими представителями культуры, обмениваться какими-то впечатлениями, опытом и так далее. Конечно, мы только что приехали, мы начинаем только знакомиться с Беларусью, с театром. Естественно, мы очень хотим увидеть спектакли. Как вы совершенно справедливо заметили, танец тоже, балет, это межнациональное, это международное искусство, которое имеет общий язык со всем миром. То есть, конечно, нам, я думаю, легко в танце понять друг друга, французам и белорусам. Вы, например, практикуете русскую школу, мы у себя практикуем французскую школу. Но когда эти школы встречаются на сцене, мы понимаем, что это какое-то единое действие. Тем более, что балеты, например, Петипа, они идут как на наших сценах, так и на сценах Беларуси, России. То есть те основные точки отсчета, та база, которая существует в балете, тоже нас объединяет. Поэтому мы очень рады находиться здесь, рады погрузиться в этот чудесный мир танца, чудесный мир театра, оперы. Надеюсь, завтра у нас будут очень интересные, приятные встречи. И хочу сказать, что мы с удовольствием сюда вернемся. И, наконец, я знаю, что посольство Франции в Республике Беларусь организует огромное количество именно образовательных проектов. Есть ли какие-то, может быть, наметочки для того, чтобы были образовательные проекты между нашими прекрасными танцорами? Ведь искусство, оно такое, надо делиться школами в том числе. Je peux dire que l'ambassade de France organise beaucoup de formations, beaucoup de stages dans différents domaines, dans le domaine éducatif. Est-ce que peut-être, on peut imaginer qu'un jour, on pourrait organiser un échange de danseurs ou une formation pour des danseurs biélorusses en France, à Paris, parce que l'art, c'est vraiment une source de partage. Il faut partager, il faut échanger d'expériences. Aujourd'hui, tout est imaginable, et d'autant plus que vous avez dans votre belle compagnie des danseurs qui sont issus de notre école à Paris et qui ont passé quelques années et bénéficié d'enseignement chez nous. Il y a différentes formes qui peuvent être imaginées, beaucoup de choses peuvent être imaginées. Ça dépend un peu de la rencontre qu'on aura demain et puis dans les semaines et dans les jours qui vont suivre. On a une école qui peut accueillir éventuellement des élèves à vous, on a des stages qui ont lieu de temps en temps, on organise parfois des masterclass, on organise des échanges aussi avec des artistes, on a parfois des professeurs des professeurs à vous peuvent venir, on peut en envoyer. On a parfois certaines de nos étoiles qui vont danser aussi dans d'autres compagnies en tant que guests. On accueille aussi, nous, parfois des guests dans notre compagnie. Tout est imaginable. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre concrètement sur ce qu'on fera, mais en tout cas, la plage est grande et on a beaucoup de choses possibles à faire et on est là pour ça. C'est la première pierre de plein de projets qui vont venir. Вы знаете, хочу вам сказать, что все сейчас можно вообразить, можно представить, как будут развиваться события. Могу вам только сказать, что, например, танцоры, которые танцуют сейчас в вашем театре, в театре оперы и балета белорусском, они танцевали и проходили свое обучение некоторое время на сцене опера Гарнье, то есть это французы, но они работают у вас. Точно так же можно вообразить и обратное. Например, приглашение каких-то танцоров белорусских на стажировку или на какое-то обучение в Париж. Мы даем очень много мастер-классов. Очень много у нас звезд наших танцует на других сценах, в других театрах. Мы также обмениваемся преподавателями. Почему бы не вообразить, что однажды преподаватель наш из опера Гарнье приедет к вам, даст мастер-класс, отберет каких-то танцоров, почему нет? Сейчас это действительно возможно, и как говорит господин Эклан тоже, это только первый пробный камешек. Мы сюда приехали для того, чтобы постепенно навести эти мостики сотрудничества.
Merci beaucoup à vous. Merci, Merci à vous. Très Merci intéressant. beaucoup. Мы еще J'ai compris quand vous avez Ah, laissé la ok. première pierre, je commence à comprendre. Да. Est-ce qu'on peut encore poser une question en ce qui Oui, bien concerne sûr. l'opéra? Oui, Bien sûr. Скажите, пожалуйста, может быть, планируется реализация каких-то проектов в сфере оперного искусства? Может быть, какие-то мастер-классы, либо французские режиссеры в будущем могут сотрудничать с белорусскими режиссерами в постановке оперной именно? Je parle concrètement de l'opéra. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, un metteur en scène français vient pour monter un opéra dans le théâtre biélorusse, ou des professeurs d'opéra qui peuvent venir parce que nous avons un conservatoire, nous avons un collège musical où donc, créer des chanteurs, et donc est-ce que peut-être vous croyez qu'un jour c'est possible d'échanger dans le domaine d'opéra? Moi, je le crois et j'en suis même sûr. Et c'est pour cette raison que l'Opéra de Paris a créé tout récemment un département qui peut s'appeler Opéra de Paris Conseil ou Opéra de Paris International pour générer comme ça des échanges et en effet envoyer des metteurs en scène français à l'étranger, soutenir vraiment les échanges à l'international, dans le domaine de l'opéra bien sûr, dans le domaine du ballet on en a beaucoup parlé, ce qu'on appelle nous l'ingénierie culturelle, l'expertise. Évidemment l'Opéra de Paris fête cette année les 350 ans de sa création, puisque l'Académie royale de musique et de danse a été créée en 1669 par Louis XIV, qui a été le premier danseur de la compagnie de ballet, qui était danseur, qui dansait. Voilà, donc on a 350 ans d'expérience à donner, à offrir. Voilà, et c'est vraiment un des objectifs très nouveau, très récent de l'Opéra de Paris, de développer cette expertise, les métiers, parce qu'on a évidemment tous les métiers du spectacle à l'Opéra Garnier, à l'Opéra de Paris, et notre objectif c'est vraiment de diffuser cette histoire. Вы знаете, да, могу сказать, что все возможно, потому что мы как раз-таки в Опера Гарнье создали совершенно недавно департамент, который как раз регулирует международные отношения в сфере оперы. То есть это такой совет, где принимается решение, каким образом нам можно развить наше международное сотрудничество с другими оперными театрами, или обменяться певцами, или обменяться преподавателями. Как вы знаете, может быть, немножко истории, вообще Опера Гарнье будет праздновать в этом году 350-летие со дня своего основания. В 1669 году она называлась Академия танца и музыки, основал ее Людовик XIV, который сам был танцором и который хотел, чтобы такое заведение появилось во Франции, появилось в Париже. Поэтому можете себе представить, что у нас 350-летний опыт, которым мы хотели бы поделиться, естественно, со всем миром. Поэтому мы очень надеемся, что что-то у нас получится. Скажите, пожалуйста, может быть, мастер-классы для басов у вас проводятся? И где вообще во Франции, в Париже, вот мастер-классы для басов? Encore une question concrète. Est-ce que à l'Opéra Garnier de Paris peut avoir des masterclass pour des basses, pour des chanteurs? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous avons, vous savez, une académie à l'Opéra national de Paris qui forme les jeunes chanteurs, des pianistes, chefs de chant pour accompagner les chanteurs, depuis peu des musiciens et aussi des métiers d'art, des artisans du spectacle. Donc nous avons au sein de l'académie évidemment tout un staff pour former des basses, mais aussi des ténors, des barytons, des sopranos, des mezzos. Voilà, et c'est vraiment l'Opéra de Paris international, ce département nouveau, a été créé pour ça, pour créer des échanges et confronter aussi les cultures, les enseignements, les styles. Oui. Voilà.
Вы знаете, да, у нас, ну почему вот мы создали, опять-таки, возвращаюсь я к этому совету, к департаменту международному, это для того, чтобы именно обмениваться опытом, обмениваться мастер-классами, преподавателями различных стилей, различных направлений музыки, различных певцов, и не только певцов, но и тех, кто создает спектакли, потому что, естественно, в этом спектакле задействованы и осветители, и режиссеры, и хореографы, и много-много других людей, и все это у нас есть в качестве опыта, мы можем его передать. Мастер-классы для басов даются у нас в Национальной академии музыки, которая вот как раз-таки занимается обучением и формированием всех типов голосов, и бас, и тенор, и меццо-сопрано, и сопрано, и главное, что они еще и также обучают аккомпаниаторству, то есть именно вот аккомпаниатор, который потом сопровождает певца. То есть все это вот идет в таком достаточно гармоничном обучении. Вот поэтому, да, такое возможно. У нас вот такие мастер-классы для басов проводятся в нашей национальной академии, ну и в Опера де Гарнье де Пари. Ну и напоследок пожелания для белорусских любителей оперы и балета. Et juste une toute petite nuance, si vous pouvez dire 2 mots chaleureux pour les amateurs d'opéra et de ballet biélorusse. Voilà. À toi. Chers amis biélorusses, amateurs de danse et d'opéra, nous sommes très heureux d'être à Minsk ce soir et nous nous réjouissons demain de découvrir votre opéra, votre maison, votre orchestre, vos danseurs. Et bien sûr, nous sommes à Minsk aujourd'hui, mais demain, vous êtes les bienvenus à Paris. Дорогие любители, белорусские любители театра, любители балета и оперы, мы очень хотим уже завтра познакомиться с вашим театром, с вашим городом, с вашей оперой, с вашими танцорами, с вашим оркестром, музыкантами. Для нас это очень важно и имеет большое значение, но хочу сказать, что сегодня мы в Минске и рады приветствовать вас, но также ждем вас и в Париже. Спасибо. Мерси. Merci à vous. Merci.